नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में हार मिलने के बाद अब दिल्ली में गठबंधन की शोक सभा होगी। शुभेंदु अधिकारी ने किया कटाक्ष। विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी के बैठक से पहले डुआर्स के चालसा में तृणमूल आईटी सेल ने लगाया चोर चोर का नारा। बिजली सेवा सामान्य रखते हुए किया जाएगा भूमिगत केबल सेवा का कार्य। सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने की बैठक। 14 करोड़ रुपए की लागत से चल रहा सेवक रोड का विस्तारीकरण का काम। मेयर गौतम देव ने किया मुआयना। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राज्य के विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी उत्तर बंगाल के एक दिवसीय दौरे में आए। वह इस दिन दोपहर में कोलकाता से बागडोगरा हवाई अड्डे पर पहुंचे। बागडोगरा एयरपोर्ट पर पत्रकारों से मुलाकात के बाद जब उनसे दिल्ली में गठबंधन की बैठक के बारे में पूछा गया तो उन्होंने गठबंधन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में हार मिलने के बाद अब दिल्ली में उनकी शोक सभा होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा, राज्य सरकार बंगाल के लोगों को वंचित कर रही है। शोक सभा छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थाने हारार जन्य ओखाने एक शोक सभा हबे। प्रथमे 1 मिनट कन्डोलेंस हबे, तारपर एक शोक प्रस्ताव हबे। शोक प्रस्ताव करे जे जार बाड़ी चले जाबे, इंडिर पिंडी चटके बाड़ी चले जाबे। আপনি যাচ্ছেন পেছন পেছন শুনলাম কোথায়? 20 তারিখে না না, আমি পেছন পেছন যাবো কেন? সামনে সামনে যাব। বিজেপি সামনে সামনে যায়, ওই দিন পেছনে যাওয়ার কোনো ব্যাপার না। মমতা ব্যানার্জি তার এই নোংরা সংকীর্ণ রাজনীতির জন্য কৃষকদেরকে বঞ্চিত করছেন প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা থেকে। আর পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ, দরিদ্র মানুষ, নিম্নবিত্ত মানুষ, নির্দিষ্ট আয়ের ভিত্তিতে সংসার চালানো মানুষ, তাদেরকে চিকিৎসার যে 5 লক্ষ টাকার আয়ুষ্মান ভারতের বিনামূল্যে চিকিৎসা, সেই চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত করছেন। আপনি কি কেন তিনি এগুলো বঞ্চিত করছেন আমরা জানতে চাই। विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी के बैठक से पहले डुआर्स के चालसा में तृणमूल आईटी सेल ने लगाया चोर चोर का नारा। इस दिन तृणमूल कांग्रेस आईटी सेल के कर्मचारी हूटर बजाते रहे और हैंड माइक से कहते रहे, एक नाडुस नुडुस चोर हमारे क्षेत्र में आ रहा है, सभी सावधान रहे। उन्होंने चोर को बताया बिल्कुल शुभेंदु अधिकारी जैसा। इस कार्यक्रम में तृणमूल कांग्रेस आईटी सेल के प्रदेश महासचिव अभिषेक कुंडू, रोमेन घोष, अग्निव मजुमदार समेत कई लोग मौजूद रहे। इस बीच नागराकाटा के बीजेपी विधायक पूना वेंगड़ा ने कहा, जो चोर है वे दूसरों को चोर कह रहे हैं। দেখো শুধু ব্যবসায়ীদেরকে নয়, এলাকার মা বোনেদেরকে সাবধান করলাম সহ যারা আছে, কারণ এই চোর যে আসছে, এই চোর তো দেখতে হতকাপেটুক লাদুস শুধু সারাদিন নদীর পুলিশ নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। এই চোরকে আমরা দেখেছি নাড়োজাতে টাকা নিতে, এই চোরকে আমরা দেখেছি নাড়োজাতে টাকা নিতে টিভির সামনে। এই চোরকে আমরা দেখেছি সারদার অ্যাকুশমেন্ট, সারদার কর্তা সুদীপ্ত রায় বলেছে যে আমার থেকে টাকা নিয়েছে এবং শ্মশান চুরি করে বিক্রি করে দিয়েছে কাঠি। এই চোর আজকে চালসার মাটিতে আসছে, আজকে চোর একটা আসছে, আমার কাছে খবর আছে, কে আসছে জানি না, হত্যা পেটুক দেখতে নদীর পুলিশ নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। যাই হোক, চোর আসছে খবর পেয়েছি আমরা তো সারাদিন সমাজসেবা করে বেড়াই। তো আজকে আমরা আমাদের তৃণমূল ছাত্রলীগের ছেলেরা আছে, আমি রয়েছে আইটি সোশ্যাল মিডিয়া সেলের পক্ষ থেকে, আমাদের দায়িত্ব একটা কর্তব্য আছে মানুষ সচেতন করা, তাই জন্য আজকে সচেতন করে গেলাম। শুনলাম, কিন্তু আবার ওই চোরের যে আমার কাছে যে বর্ণনা এসছে তার সাথে শুভেন্দু অধিকারী উভয়, আমি জানি না সে কিনা, আমার কাছে খবর এসছে একটা সোর্স থেকে। देखें, चोर कोतवाल को डांटे, वही बात है। पूरा बंगाल जानता है चोर कौन है और चोर का बेटा कौन है। ठीक है, ये हमको बताने का जरूरत नहीं है। ये राशन चोरी कौन कर रहा है, बालू चोरी कौन कर रहा है, चाय बागान का बोनस चोरी कौन कर रहा है, चाय बागान का पीएफ चोरी कौन कर रहा है, या हमारा डुआर्स का बालू पत्थर कौन चोरी कर रहा है, फॉरेस्ट कौन चोरी कर रहा है। मेयर गौतम देव ने सिलीगुड़ी में स्मार्ट सिटी बनाने की पहल की। शहर में बिजली के तारों को हटाने और उन्हें भूमिगत करने के उद्देश्य से कार्य आगे बढ़ाया जा रहा है। इसे लेकर आज मेयर गौतम देव ने बिजली वितरण विभाग के साथ बैठक की।
बैठक के बाद मेयर ने कहा कि शहर को सुंदर बनाने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यह पहल की गई है। पहले चरण में कुल 17 वार्डों में यह भूमिगत केबल सेवा शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि बिजली सेवा सामान्य रखते हुए कैसे यह किया जाए, इसी सोच के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। सिलीगुड़ी नगर निगम की ओर से लगभग 14 करोड़ रुपए की लागत से सेवक रोड का विस्तारीकरण किया जा रहा है। सड़क किनारे ड्रेन के साथ मुंशी प्रेमचंद्र कॉलोनी से भक्तिनगर चेकपोस्ट तक सड़क चौड़ीकरण परियोजना शुरू की गई है। उक्त परियोजना को क्रियान्वित करने हेतु कार्य विभाग के आर्किटेक्ट सहित संबंधित अधिकारियों के साथ मेयर गौतम देव ने काम का मुआयना किया। सिलीगुड़ी शहर का सदाबहार डे नाइट क्रिकेट 3 साल बाद एक बार फिर सिलीगुड़ी जगरानी संघ गोल्ड कप के रूप में शुरू होने जा रहा है। 21वां राष्ट्रीय दीवा रात्रि मास्टर्स प्रीतनाथ चैंपियन गोल्ड कप 24 दिसंबर से 31 दिसंबर तक सूर्यनगर म्युनिसिपल ग्राउंड में शुरू होने जा रहा है। सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में सिलीगुड़ी जागरण संघ के महासचिव संकेत दे, अध्यक्ष तपन गांगुली और असीम दे के साथ प्रतियोगिता के संयुक्त संपादक संदीप सरकार ने यह बात कही। একটি আনন্দের খবর কতগুলো বলছি আপনাদের। শিলিগুড়ি জাগরণ সংঘ ক্রিকেট কোচিং সেন্টার আজ থেকে 22 বছর 23 বছর আগে আমরা করেছিলাম। সেই সমস্ত খেলোয়াড়রা বিভিন্ন জায়গায় অংশগ্রহণ করেছে। বর্তমান যে ভারতীয় ক্রিকেট দলের যে অধিনায়ক ঈশান কিষান, যিনি যে পার্টনার হয়ে আমাদের ক্রিকেট একাডেমি অফ বিহার পার্টনার হয়ে আমাদের এই টুর্নামেন্টে খেলেছিল, সেই ছেলেটি আজকে ভারতীয় দলের মানে অধিনায়ক ক্রিকেট কীভাবে খেলছে, এটা আমাদের কিন্তু এটা খুবই গর্বের বিষয়, আনন্দের বিষয়। যে আমরা চাই এরকমভাবে যে প্রতিটি খেলোয়াড়দেরকে টুর্নামেন্টের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করে যেন তারা উৎসাহিত হয়। सिलीगुड़ी फुलबाड़ी सीमा पर बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड ऑफ बांग्लादेश बीजीबी का रिट्रीट समारोह। आज बांग्लादेश के विजय दिवस के 52 साल पूरे होने के मौके पर बीएसएफ और बीजीबी जवानों ने भारत बांग्लादेश सीमा पर 0 पॉइंट पर संयुक्त रिट्रीट आयोजित की। And the creation of a new democratic sovereign country, Bangladesh. We had the best friendship so far in the history. I congratulate BGB, regional commander here, my friend, sector commander, Rangpur CO Panchgar, on this historic day. India is also a part of this day, and we feel proud to become a part of this Victory Day celebration on this ICB. I again congratulate Bangladesh BGB for our best of our friendship, and I am hopeful and I am sure that we will have the best relationship in the future also. वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। সোনা মনপুরম লকারে রাখুন, সবাই স্মার্ট হয়ে যান। नागालैंड सरकार डियर 500 सैटरडे वीकली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारंटी रे धेरै पुरस्कार टिकट 500 रुपया ड्रॉ 16 दिसंबर पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकट बाट डियर 500 मंथली लॉटरी में 2.5 करोड़ विजेता प्रियंका वैद्य के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोड़पति। যদি বাম লাগানো আপনার জন্য নরমাল হয় তাহলে হতে পারে আপনার হাড়ের শক্তি নরমাল নয়। উপর থেকে কিছু লাগালে ভেতর থেকে হাড়ের শক্তি কিভাবে বাড়বে? তাই নতুন হরলিক্স উইমেন্স প্লাস, যা ক্যালসিয়াম আর ভিটামিন ডি এর 100% ডেইলি রিকোয়ারমেন্ট পূরণ করে আর 6 মাসে হাড়ের শক্তি আরো ভালো করে। फैमिली रेडी? राजू मामा थोड़ा लेफ्ट। हाँ
वो फील नहीं आ रहा। वेट, स्माइल। अब फील आया। अब घर लाओ त्योहार का फील रॉयल ओक फर्नीचर के साथ। विजिट दी रॉयल ओक स्टोर टुडे। रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म की दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स का एक अलग ही पहचान है। जी हाँ, बहुत ही रिजनेबल रेट पर सभी तरह की रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट्स, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जींस, टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर, स्वाल, चादर, स्कूल बैग, शूज यहाँ पे उपलब्ध है। KVS यूनिफॉर्म ऑल्सो अवेलेबल। आज ही आइए आपका अपना श्री शंकर स्टोर्स में, खुदिराम पल्ली हिलकार रोड, सिलीगुड़ी। श्री शंकर स्टोर्स, जो ना मिले कहीं वो केवल मिले यहीं। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap, Siliguri, 9434023813. Discover excellence at Mayur School, Siliguri, proudly governed by the Mayo College General Council, Ajmer, with a legacy of 150 years in education. Our 8-acre lush green campus and AC-equipped smart classes offer cutting-edge learning experiences. Mayur fosters a strong sports culture. Our CCTV-covered campus and GPS-equipped buses provide utmost security to our students. Admissions open for grade 1 to 7 with hostel facilities. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी भक्तिनगर थाना अंतर्गत बंगाल सफारी पार्क के पास STF ने छापेमारी कर करीब 15 लाख रुपए का गांजा बरामद किया। इस घटना में चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम अजीजुल हक है। मालूम हो कि पिकअप वैन कुछ बिहार के निशीगंज से बंगाल सफारी के रास्ते बिहार जा रही थी। इसकी सूचना मिलने पर STF की टीम ने छापेमारी कर पिकअप वैन को जब्त कर लिया। तलाशी लेने पर वाहन से गुप्त चैम्बर से 175 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। बागडोगरा के नतुनपाड़ा में हाथी के हमले से एक व्यक्ति की मौत, जबकि एक कार और कई घरें क्षतिग्रस्त हो गए। मृतक का नाम दिलीप रॉय है। वह पेशे से राजमिस्त्री था। मालूम हो कि आज सुबह एक दंतैल हाथी बागडोगरा के नतुनपाड़ा, भुजिया पानी, मुलाईजोत समेत कई गांवों में घुस गया और तोड़फोड़ की। वहीं खड़े एक व्यक्ति को सूंड में उठाकर पटक कर हाथी ने मार डाला। घायल व्यक्ति को बचाकर उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल ले जाया गया, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गरीब ছেলে গাড়ি চালায় কোনো রকম খায়, তো আমাদের মানে দাবি থাকবে বন বিভাগের কাছে যে ও যদি কোনো রকমে খায় তো গাড়ি ক্ষতিপূরণ যাতে দেয় তাতে ভালো হয়। ও তো বন বিভাগে যায় না যে গাড়িটা বন বিভাগে মারছে, আমাদের পাড়া এলাকায় গাড়ি নিয়ে যাচ্ছিল কোনো রকম, ও গাড়ি চালায় খায়। তাই আমরা বন বিভাগের কাছে দায়িত্ব থাকবে, রেঞ্জ অফিসার কাছে দায়িত্ব থাকবে যাতে রাজুকে যে গাড়িটা ক্ষতি হয়েছে তাকে সঠিক মানে ক্ষতিপূরণ যাতে তার দেওয়া হয়। সে গরিব মানুষের একটা ছেলে সে গাড়ি চালায় খায়। কি নাম আপনার? আমার নাম সমীর বাগদি। এলাকায় আজকে সকালবেলা হাতি ঢুকে গেল কি করে, হাতি ঢুকে আমাদের এই গোসাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, এই গোসাইপুর নতুন পাড়াতে ঢুকে গেছে, একটা লোকেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করে ফেলছে। এটা নিয়ে হাতি আমাদের এলাকাতে আজকে নিয়ে সেকেন্ড টাইম। এর আগেও একদিন শিয়াপিটা হয়ে আমাদের ধ্বংসরা হয়ে হাতিটা এসেছিলো। যাই হোক সেদিন কোনো ক্যাজুয়ালিটি ছিল না, কিন্তু আজকে আবার হয়ে গেল। এই জন্য আমরা দেখি বন দপ্তরের সাথে কথা বলে এর কি সুরা আছে বা এদেরকে আটকানো যায় কিনা, কি করে লোকালয়ে আসছে কেন, এটা বন দপ্তরের সাথে কথা বলে পুলিশের কথা যা ব্যবস্থা নেওয়া নিতে হবে। আর এই মুহূর্তে এই ভদ্রলোকের বা গরিব মানুষ, লোকটা মারাই গেল, এখন তো এর থেকে দুঃখজনক আর কিছু হতে পারে না। মানুষ জীবিত থাকলে অনেক কিছু করা যায়। এখন যাই হোক, ওনার দুর্ভাগ্য এটা হয়ে গেছে। আমরা গ্রাম পঞ্চায়েতের সব রকম সহযোগিতা করার চেষ্টা করব। सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने टॉक टू मेयर में लोगों की समस्याएं सुनी। लोगों ने मेयर को सड़क, नाली, अवैध निर्माण, मोबाइल टावर समेत कई समस्याएं बताई, लेकिन सबसे बड़ी समस्या शहर में टोटो की बढ़ती संख्या के उत्पीड़न हुई है। कई लोगों ने आज टोटो नियंत्रण के लिए कहा। हालांकि मेयर ने कहा उन्होंने टोटो नियंत्रण पर
अंतरिम प्रशासन के साथ बैठक की। वह बाद में फिर मिलेंगे और जल्द ही बिना नंबर के टोटो पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। टोटो शहर में प्रवेश पर रोक लगाने पर चर्चा करेंगे। हाँ, সেটা বেআইনি টোটো নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। খুবই সিরিয়াস সমস্যা এটা। ন্যাশনাল হাইওয়ে, স্টেট হাইওয়েতে যেতে পারে না নম্বরবিহীন টোটো। আমরা 3 নাম্বার দিয়েছি, সেটা নিয়ে আমরা খুব দ্রুত কমিশনারকে আমি প্রথম যেদিন নতুন কমিশন মিটিং করছি সেদিনে আমি ড্রাগসের অত্যাচার আর এই ট্রাফিক, তার মধ্যে টোটো আর গাড়ি পার্কিং, এই ব্যাপার নিয়ে ওনার সঙ্গে কথা বলেছি। একটা থ্রেডওয়্যার এক্সক্লুসিভ মিটিং হবে অ্যালং উইথ ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট দার্জিলিং। চেষ্টা করব জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ কমিশনার, ডিসিপি ট্রাফিক, শিলিগুড়ি পুর নিগম এবং দরকার হলে আমরা এসজেডিএকেও ডাকব। सिलीगुड़ी एशियन हाईवे पर 2 वाहनों की टक्कर में यात्री बाल बाल बचे। एक कार खोरीबाड़ी से सिलीगुड़ी की ओर जा रही थी, तभी नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 2 के सामने ट्रैफिक सिग्नल पर कार रुकी। पीछे से आ रहे एक अन्य 4 पहिया वाहन ने कार में जोरदार टक्कर मार दी। हालांकि इस घटना में किसी के हाथाहाथ होने की कोई खबर नहीं है। मालूम हो कि कार में कुछ मैकेनिकल दिक्कतों के कारण ब्रेक फेल हो गया और वह सामने की गाड़ी से जा टकराई। घटना को देखते ही ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची। যদি কিছু বলেন মানে ঘটনা। আমি দাঁড়ায় ছিলাম, পিছনে রেড সিগন্যাল ছিল, পিছনে এসে মারি। মানে এই গাড়িটা শিলিগুড়ির দিকে যাচ্ছিল? আমি যাচ্ছি শিলিগুড়ি। আপনি এই গাড়িটা চালাচ্ছিলেন? হ্যাঁ, এই গাড়ি আমার। আর ঠিক আছে, মারি দিল। এই গাড়িটা পিছন দিকে এসে মেরে দিল? মানে কারোর কোনো ক্ষতি হয়েছে? আমার বাম্পার করলো, ওদের তো বেশি হয়ে গেছে। আর মানে কারো কেউ আহত হয়েছে ঘটনায়? না না। আর ওনাদের সাথে কথা বললেন, ওনারা কি বললেন? আমি জানি, মালিক কথা বলে আমি জানি। कुछ बिहार के रसिकबिल मिनी जू की खूबसूरती बढ़ाने के लिए 3 और तेंदुए लाए गए। रसिकबिल मिनी चिड़ियाघर में पहले से ही 2 तेंदुए थे। वर्तमान में 3 और तेंदुए लाए गए हैं, जिससे रसिकबिल मिनी चिड़ियाघर में तेंदुओं की संख्या 5 हो गई है। वन विभाग के अनुसार तेंदुओं को झारग्राम जूलॉजिकल पार्क से लाया गया था। सर्दी के मौसम में नए मेहमानों के आगमन से पूरे इलाके में खुशी का माहौल है। एक रैन बसेरे की भी व्यवस्था की गई है। আমরা অনেক দিন থেকেই রসিকবিল মিনি জুতে পরিকাঠামো গড়ে তুলেছিলাম, যাতে এখানে যে দুটো চিতাবাঘ রয়েছে তার সঙ্গে যেন আরও কিছু চিতাবাঘ রাখতে পারি। কারণ এখানকার যে ঘেরাটা রয়েছে সেটা যথেষ্ট বড়, অনেক বড়, 9000 স্কোয়ার মিটারের মতো আছে। তো সেখানে আমরা আরও 4-5টা চিতাবাঘ অনায়াসে রাখতে পারি। তো সেই চেষ্টা চলছিল এতদিনে, সেটা ঠিক হলো যে আমরা 3টে নাইট শেল্টার বানিয়ে নিয়েছি। এখন 3টে চিতাবাঘ ঝাড়গ্রাম থেকে আসছে, তাদের একটা পূর্ণবয়স্ক আর 2টো সাব অ্যাডাল্ট। বড়টার নাম সোহেল আর সুলতান, আর শাহজাদা হচ্ছে ছোট দুটোর। তাদের গত বৃহস্পতিবার দিন রওনা হয়েছে। বিভিন্ন জায়গা পেরিয়ে, অনেক ডিস্ট্রিক্ট জেলা পেরিয়ে গাড়ি করে তাদের নিয়ে আসা হয়েছে। গতকাল রাত 9টা-10টা নাগাদ এখানে পৌঁছেছে রসিকবিলে। এখন সুস্থ আছে, ডাক্তারবাবুরা পরীক্ষা করছেন। আমাদের যিনি বিও আছেন, ভেটেরিনারি অফিসার আছেন, তিনি দেখছেন। তো ওনার পরামর্শ অনুযায়ী আমরা আগামী দিনে এটাকে ঘেরাওয়ের মধ্যে ছাড়বো। এখন বর্তমানে নাইট শেল্টারে আছে। তো আশা করছি কয়েকদিনের মধ্যেই আমরা তাদের ঘেরাওয়ের মধ্যে ছাড়তে পারবো এবং দর্শক যারা আসবেন তারা এটা উপভোগ করতে পারবেন। जलपाईगुड़ी जिले के मोराघाट चाय बागान से हाथियों को विचरण करते देखा गया। काफ़ी देर तक चाय बागान में भटकने के बाद आखिरकार हाथी बगल के मोराघाट रेंज के जंगल की ओर चला गया। चाय बागान में हाथियों के झुंड को देखने के लिए पर्यटकों से लेकर राहगीर तक राष्ट्रीय राजमार्ग के बगल में इकट्ठा हुए। बाद में बानरहाट थाने के ट्रैफिक ओसी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण किया। वनकर्मी हाथियों पर नजर रखे हुए हैं। अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 रुपया के 1 करोड़ केवल 6 रुपया में 6 रुपया में 1 करोड़। वाव, 6 रुपया में 1 करोड। किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपया में अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया। डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो।